Tadi youth pastor for snake ekta moraise de. Boss ase de. Hello guys, good morning, good evening and good afternoon. Video na banana bishi deri takise. After 1 month ko bole na video lena aise aji makan youth khan Chanmoni Baptist Church Youth Ministry man ekta jaga te jai ase. Actually the video na banawle takise bole maybe first time be ho pare. Ida man ida India te boy ase ida naga manu ase holi bi Myanmar side te boa laga makan brothers sisters kan bisi ase man naga manuan ta kan osor man office laga drum set eman bhal to noy holi drum set second end ni ko bi man ekta nodon loi loi na rahi dia eto aro kapra kan olop kalik korina je edo loi jaula se so India to Myanmar edola journey olop dekhai dibula ase so journey da lock koribo eta man office pra move koribole je mokhala church aro eta mo youth office te jabo mo youth office te jaise edo ase man la youth office aro eta music school ase eta dan eta class loise eta na jao man la office te ase eta la sama sop pe korle se eta loi jao man yes akan dia namanya betak panji sana. Tu ase dia boundary tak tu man ya dibra gari bra jabo. Pura saman pack kor dina ase. Ya de dhalina ase. So ya dibra boundary tak tu eto gari bra loi jabo aro Myanmar phale tu dan la cycle laibo cycle bra jabo lagibo upai nai. So dekhte rahe itu boundary de lock road bukan jadi price na dia itu jadi jauh lah sih just amazing ya debra jain na he boundary do India ro Myanmar la boundary do ei phale pawa to cycle bra manya jaule je to gari bra eman ta ki trop kro ba je edo India oi Myanmar border laga changsin ekta je do to edo gunda lobula ha kan na tata khani berai to ina la gari do bishi tok pai to eta gari bra eman ta drop kor dise man cycle bra jabo lagibo pai nai oi youth pastor piji to mojine oi olop individual law de jabole se mokan kiba ki cha pani olop loi lobo dukan dar office go eta to niji de jaiso kore to dikdar Myanmar la puisa nai dukan biscuit alak pabo cha alak pabo pare aro puisa be laga ja so India laga cha pani loina jabo lagibo YouTuber ase de ebi youth president ei ase edu youth pastor ase tai to na jabo president do youth pastor aro brother aro ekjon ase man jabo Myanmar la cycle de bera aji first time experience korula ase kina hoba na jane aro pani bari size gole to hoise olop to bijibo lagibo yate rokhibo yate ki ase sajabo edu Myanmar ba hala Myanmar cycle ase enna la khan enna la cycle te jawle se man bi so niche bra uthina kana se dan में दुकान है क्या क्या है बिस्किट वगैरह ले लेगा सामान बेने बुया तो ड्राइवर बोइबो ada man ekjon boibo duijon jawle ase aro duita cycle anai we are moving now. It was a youth pastor. Cycle pansta
আজি first time experience কৰিছে চাগে তাতে ইউথ পাছে পৰা স্নেক একদম মৰাইছে দেই বস আছে দে এতিয়া একটা বস্তিটা পংটিনা আছে তাৰ না চাৰ্চ itu আছে থ্ৰইলো একদম মায়ানমাৰ মাটি আছে এতিয়া বাউণ্ডাৰীতে ল'বলৈ পৰা নাই ইমান ৰাস্তা বেয়া আছে জাকিং আছে চাইকেল মই যে না চাইকেল আছে আৰু মই যে লগত আহা কাৰণে এতিয়া আহি আছে তাই এনেকৈ ৰখি আছে হয় না একটা বস্তিতে যাই যাব এতিয়া ইউথ পাষ্টেলা এতিয়া ইউথ পাষ্টেলা ঘৰতে পৰিব এইটো আছে মোৰখন চাৰ্চখন বনাই দিয়ালা চাৰ্চ আছে এইটো অলপ ইনকমপ্লিট আছে এইটো youth worker, youth pastor, man youth pastor ko doon. Tela por siya do. Yeah, I think this is Sunday school class. Yeah, Sunday school class siya do kan. Na true lo lagas. Ida so pungji je. All the rest ko de siya jao. Ying de ja. Hat pe gaji na. When I reach out, journey to the lower in Abari. Finally, Yanching pastor resistant the Pungina. Oh, sorry. Man. Thank you. That will the young Chambong my boy. Mamma, I'm to come here. Itu pastor lagu aja itu, Yanching pastor resistant. Resistant pastor NBC. Man interesting journey tadi sih. Aji first time experience kau aja mau main malah bike cycle tu boleh na. Dan main malah amati tu pungkin aja dan new construction aja di church. Dan the church আজিকালি বনাই আছে তো বাউণ্ডাৰী পাৰ কৰি না ইয়াতে মাইনমালা মাটিতে বহি আছে অলপি মানুহটো মান নাগা মানুহ আছে আৰু মাটিটো মাইনমালা জেগাতে বহি আছে ইমান জংঘল আছে ৰাস্তাটো ইমান বেয়া দেখিছে অলপি ওচৰলা মৰমৰা চাইকেলতে ইমান জাগিং খাই নাই আছে গিৰা নাই দে একবাৰ অলপ ঘিৰিছে অলপি এইটো লাইক দেখা নাই তো ভাল পৰা এইটো বস্তুটো বুজি না সেটা বেনে তুমি জানাই দিয়েছে পারিলে তো ভিউখান অলপ দেখাই দেব পিছনে না অলপ রেস্ট করে না জায়গা অলপ দেখাই দেব দে ওর আইনা আছে এটা মান বড় জায়গাটা ও রাস্তা করে আগে তো মান রেস্ট করে জায়গা আছে এই বলে যে সেটা নামছে আর মনখান ও বাহারে বাউন্ডারি দিয়ে আছে এখানে মায়ানমার ও বলে ইন্ডিয়া teman kita sih sekarang aja hai ada Christmas yang lebaran lah dia ada sini ya ini Bali dulu pura pure Myanmar ini pura Myanmar ये फली देखा itu dulu pura Myanmar lah itu park kursi boleh India teman itu park करना हालात Tuk paja aja, asurit भी लगे तो साइकिल चला kan के मान बुआ kan tapi man tuk paja तो चलो यार निसे निके अजीला experience को itu na vampire bisi kunco kai bisi to itu muncul bin hoy na kina madu na gamis kena dulu itu vampire maki itu kata aja bisa aja ayo itu mati to मान के देखो ना भजन का इधर स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ओए नीचे दी पैसे दो मजे बजा का ना ऐसे जाको ना भाई बोलूँ जाको नंग जाता से जाग लगे आला को लग नंग जाता sama apa dah एकदम होता है बेरा देखा मानो ना जाए से दाजन गौर करने दे से बाय द मन लोकल क्राउड से कुछ ऊपर
exercise half sabi ng goal yeah. This is volleyball court ito lah halat desa sabi Rico wow wow maganda ko di ba na pared na this is morong ভিতৰতে খুঁচাইছে কি কি আছে ৱাহ মৰং আছে এটা লক ড্ৰাম ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছে নিজে দেখি বুঝে দেয় না আমি ডোঙাই কম লোকাল গ্রাউন্ডে চালা স্টেপ এইটো আছে লোকাল গ্রাউন্ড এইটো হালাতে আছে তাই কথা খেলিব এইটো আছে লোকাল গ্রাউন্ড এইটো আছে বুঝে সামার আছে না তার একটু বেশি বিয়া আর লোকাল গ্রাউন্ড তো যা কিবা দেখিছে রাস্তা গাড়ী ৰাস্তা আছে এইটো চাইকেল এইটোতো হাইৱে আছে তাৰ কাৰণে এন্নালা বিয়া ৰাস্তাৰ পৰা অহা আছে মান তাৰপিছত জংঘলৰ ওপৰ যায় চাইকেলৰ ৰাস্তা আছে তো তাই না চাইকেলটো টাকোটা লগাইছে তো বেৰাবলৈ পাৰে এইটো গ্ৰাউণ্ড আছে আয় এন্নালা হালত বহিছে তান এইটো লোকাল গ্ৰাউণ্ডে পहुঁচিছে এইটো দেখাই দি আছে ইন Myanmar Yanching village आगे तो देखा ना वो तो पूरा माइनमाला আছে এটা তো নাগা মানুহ আছে হলে মাইনমালা মাটিতে বইজা খান না ও হ্যাঁ মিতে তাক দে নাম তো তাক দে হ্যাঁ বাবা এ মিতে রানে বল মই এদ্রং abuk lo loza ai ma miতে রা ai নাম লামা মালা বলম দং মিতাই yes lama gaji belum malala belum ya lan deh ayo lan paisa ini yo ompai India ke ya Myanmar ke oh Myanmar lah sekolah tu jaya sih itu bajan nang mite lama enggak lari mah ayo malah aja dong Sik dia sih itu mana? Mula party sih. Nana mau lain pai pai, paisa, boleh lain mah iya. Lain pai kusu, san ka Bitlandau iya, lain pai lak. Itu kan tu paisa, ni jadi lagi lah grup kan pan. Oh eju belum malah kenal. Itu laga. They coming. Dan kita berakan aja tuan. Ada itu bajan olah bas ya. Joilai. Teng jak dong, namda teng jak dong. Nang tu teng jak dong. Chailing, nang tu bay. Nang tu. Abang, nang tu. Lungam liyo. Nongam dia lungam liyo. Nongam, oh, okay. Lain paisa. Lain paisa. Oke lah India ku ya boleh ku i. India ku ABC iya. Mai ta lain bagus oi. Itu musim maju deh itu jaga apa itu bos. Oh. Dia buku share ulah. Dah kita mau itu kota Paris. Pagi itu nampak ekta step pai ulah itu kota kota. Pai sih amni ke. Itu phone nya terang oh ya itu loud only loud speaker. Alam na pare kasi. Itu jaga deh. Kota ko kau minta itu. Itu network share ulah sila napai ko amoy gitu. Ama ekta berarti. Itu ibu phone nya itu kota loud speaker. Only loud speaker. India berarti dia agar ni lagi man gitu napai itu.
mission security la kor ase pela kor ase network pa itu ase aji kali majote the new construction dakha de tanya de jama hoida demora church de ase church dedication by Pastor Akam TBC church picture de ase aji kali tan opor de banai ase na to aji kali majote tanya de worship korish ede man bana de drum ki gun fitting korna rakhi dibo ede and then light to take this is the stage yeah ajila moi khan laga journey yate in gorolo mon ase jogale wadi eman enjoy ba jog tuk pa ba na eko na jane na gumba jane ide uthi ase morning so them bachat kai na jabi go ase bachat khabo aru cycle bai jogrin snack kora jabo to edu church aru edu kan busti olop dekhai di ase to kiman jun ba sai ase moram go dibi mola channel jebi aru ta kan especially the church karni pray ge modot kor dibi de gena bar edu kan la church construction bi dekhai di ase tan eman dangor ba banai ase to dan de man dukwa yada transportation bishi bia ase edu ta kan edu church to le pura udu India ro Myanmar border de unload kor dibo yade ba paradak ta kan cycle par try kori ase aru bishi bag to le ta kan godom balu charta lot pura khang madaba bukina ni nai banai se guse to pusong edu summer na agi de ta kan stock kor le je edu boundary de unload korna madaba bukina ni dina edu summer time de edu banai se to ta kan ba na edu khotam hoise gola ro next asal garne bi window de edu anibo lagibo ena goise to especially dekhan la church karni pray ge modot kor dibi de koina edu bi janai di ase aro ajila video de man in go dibo to man ide bacha kaina olai jabo to kiman jun ba support dise kiman jun ba saise thank you so much for everyone so next video de man lok kor de gone bye bye